समस्त को नमस्कार। आज मु आपण मानक नहीं आसी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मुखीगुड़ा संकुल स्तरीय ज्ञान विज्ञान मेला 2024 रे जो मूर्तिकला चली ये मूर्तिकला उपरे किछि आपण मानक तार गोटे झलक देखी आसतु क्यों भाई माने केते परिमाण रे मूर्तिकला सुंदर भाव में तैयारी करछंती सेगुड़ी आम तांकठू पचारिकी बुझिबा। अच्छा भाई तुम्हें तो मुखीगुड़ा शिशु मंदिर पढ़ी मुझे तुमको जानी हेले जो मूर्तिकला तैयारी आम मूर्तिकला रे भाग नेवाई तुमको किए सर्वप्रथम रे उत्साह प्रदान करथिला? मोर गोटे सांग करथिला नहीं कि? अच्छा मु या पूर्व कहवा को भूली गली निजर ना टिके कहीदबा। मो नाम अंकित कुमार नायक, मु 10वीं श्रेणी पढ़ुछि। बहुत सुंदर। ये जो मूर्तिकला रे गोटे सुंदर मूर्ति तैयारी करिछ से मूर्ति ऊपर हमको किछि कहंतु जे कौन कौन माने एटा को व्यवहार करिकी ए मूर्तिटा तैयारी करछ? प्रथम बाउंस को नहीं गोटे फ्रेम तैयारी करवा, तापर माटी को भल भाव में चकटिकी तार गोटे ठीक हिसाब रे गोटे मूर्ति तैयारी करवा। और ठीक अच्छी जे वर्तमान आम ये कहार मॉडल तैयारी करुचे? कृषक। अच्छा अनेक गुड़े तो आम चाहिए मूर्ति तैयारी करि पारथांते, कृषक को तैयारी करने कहीं आपनकर इच्छा है? कारण टॉपिकटा कृषक थिला, कृषक ग्रामीण महिला और श्रमिक माने जो कृषक गुड़िक एते परिश्रम करुछंती एमानंकु केमिति आमे आज आम भारत रे तथा सर्व विश्व रे केमिति एमानंकर स्थान उच्च रे रहइबो सेति आमे एमानंकु जदि मूर्तिकला आकार आमे देखैबा ताहले समस्त निश्चित भाव रे एमानंकु कोन सम्मान देबे। एटा होचे बोधे आपनकर लक्ष्य, ठीक ना? ठीक, धन्यवाद। हेले ए प्रकार मूर्ति करिकी आपण पूर्वरु केबे कोनोसी जगह पुरस्कृत होइछंती कि? हां, केउ जगह पुरस्कृत होइछंती? विज्ञान मेला गला वर्ष 2023 विज्ञान मेला रे प्रांत को जे द्वितीय स्थान अधिकार करथिले। माने बहुत सुंदर कथा। गत थर यदि प्रांत स्तर को जाकि द्वितीय स्थान अधिकार करछंती एथर आपनक मन रे किछि एमिति किछि आग्रह अछि माने गोटे निज मन रे गोटे निश्चित भाव में आपन सियोर अछंती कि जे ए वर्ष मध्ये सिलेक्शन हेबे एवं प्रांत पर्यंत पहुंची परिबे? मोर ऊपर मो निजर विश्वास अछि कि मु करि परिबी। और ए प्रकार निजे दृढ़ विश्वास रखिकी मूर्ति तैयारी करबा होची निजर कोन एक आग्रह जे मु कौन केमती तैयारी कले समस्त या भल पाइबे एवं आमर विचारक माने या भल नंबर देवे ताऊर आम देखुचे। तो मूर्ति को टिके आम फोकस करिया। कैमरा भाई जे कैमरामैन जे धरिछ ताकू टिके फोकस कर। ठीक अच्छी। ये हूँ गोटे कृषकर मूर्ति तैयारी करछन्ती आमर अंकित भाई आ अति सुंदर होईची। देखिबा परवर्ती यांक परे आ केउ माने केमती मूर्ति सब तैयारी करछन्ती सेमानक ऊपर टिके आम लक्ष्य रखिबा। भाई तुमर ना कौन? चंदन माझी। चंदन माझी को विद्यालय आइछ? जयपटना। जयपटना शिशु मंदिर आइस ना कि? ठीक अच्छे। जो मूर्तिटा तैयारी करछ ये कहार गोटे नमूना बा कहार गोटे मूर्ति तैयारी करछ? कृषक। कृषक। या पूर्व आम देखुले जड़े भाई कृषकर गोटे मूर्ति तैयारी करथिले, ए भाई मते कृषक उपरे मूर्ति तैयारी करछन्ती तांगटो किछि नुआ बुझिबा। हेले आपनकु किए उत्साह प्रदान कला सर्वप्रथम जे ए प्रकार मूर्ति तैयारी करबा पई? मो गुरुजी। गुरुजी? गुरुजी को ना कहि परिबे? गुरुजी सुधाकर गुरुजी। सुधाकर गुरुजी। ओ बढ़िया, अति सुंदर। जे गुरुजी माने जदि हमको प्रेरणा प्रदान करछन्ती ताहले आमे एपरि भाव में नुआ नुआ मूर्ति सब तैयारी करबा कथा। एवं एई मूर्ति जो तैयारी कले या पई आपनको कोन कोन आवश्यक पड़ला? ब्रश, काठी एवं ये कार्टून रहे कार्टून गोटे माने कटा अंश गोटे व्यवहार करछ नै कि? ठीक अछि। ये मूर्ति टिके फोकस करबा। कैमरामैन जे धरछन्ती कैमरा धरतिबा भाई जण एटा फोकस करंतु। हमर एठी अछंती भाई आपनकर ना कोन? यादव राउत। ना आथर कोन? यादव राउत। यादव राउत। बहुत सुंदर ना, काहे कि टाइटल आउ राउत आमे देखिछे जे यादव जे माने राउत से बढ़िया सुंदर नाठी अछि। ले भाई गोटे मूर्ति तैयारी करछन्ती से मूर्ति को हमर से मूर्तिटा को टिके फोकस करबा। मूर्तिटा टिके फोकस करंतु भाई। हो ठीक अछि, देखा गला। एपटे देखैबा। हेले ए मूर्ति जो तैयारी करिछ या पई आपनको कोन कोन आवश्यक पड़ला? गोटे कार्टून रो छोटा फिश बाउंस रो काठी गोटे बाउंस रो काठी आ माटी दरकार पड़ला। ए पर्यंत आपनकर एटा कंप्लीट हे सारछि ना आउ आगो किछि करिवार अछि? हे सारछि। हो ठीक अच्छे। अपेक्षा करंतु आमर विचारक मैंने आसला पर आपण मानक किसी प्रश्न पचारे और तार फलाफल किसी समय पर पाइबे। ठीक अच्छे। आम आसवा आउ जड़े आर्टिस्ट भाई को भेटा। भाई ना प्रथम बुझेगा। भाई तुम ना कौन? मानस सराफ। और टिके लाउडली कहवा है। कौ स्कूल आस?
ମୁଖିଗୁଡ଼ା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର। ମୁଖିଗୁଡ଼ା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅଛି ଭାଇ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଏ କି ମୂର୍ତ୍ତି? ହରିଣ। ହରିଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ହରିଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ କିଏ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ? ତଥା ଏ ଯେଉଁ ହରିଣ ତିଆରି କଲ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହରିଣଟିଏ ତିଆରି କରାଗଲା, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏ କ'ଣ ହରିଣ ହିଁ ତିଆରି କରିବି? ଇଜି ଷ୍ଟେପ୍ ମନେ ଥିଲା। ଇଜି ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ ସହଜରେ ଏଟାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଯା କିଛି ତିଆରି କରିଛ, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ହରିଣ ତିଆରି କଲ, ହରିଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଲାଗିଛି? 2 ଘଣ୍ଟା। 2 ଘଣ୍ଟା। 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ କି? ଅଲରେଡ଼ି ତାର କାମ ସରିଯାଇଛି ନା ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି? ସରିଯାଇଛି। ସରିଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ନା କ'ଣ? ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଭାଗ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ହେଲା, ଇଏ କି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛ? ହାତୀ। ହାତୀ। ଆଚ୍ଛା, ହାତୀ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛ, ହାତୀର ଲାଞ୍ଜ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ। ଅଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ହାତୀ ଯେଉଁ ତିଆରି କରାହେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଶୁଣ୍ଡ ଅଛି ନା? ହଁ। ଅଛି। ହଁ। ଏ ଯେଉଁ ହାତୀ ତିଆରି କରାଗଲା, ହାତୀ କାହିଁକି ତିଆରି କଲେ, ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ତିଆରି କଲେନି? ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ହାତୀ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଭଉଣୀ ଆମର ନିଜର ଭାଷାରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଭାଷାରେ ଆମେ ପଚାରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା? ମା କହିଥିଲେ। ମା କହିଥିଲେ, ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ହାତୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ବିଚାରକମାନ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛେ ଏବଂ ଆମର ଫଳ କ'ଣ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏନଭର୍ଷିତା। ପାଟି କରିକି ଟିକେ କହିବା, ଆମର ଶୁଭା ଯାଉନି ନା। ହରି ଓମ୍। ଭଉଣୀ ତୁମର ନାଁ କ'ଣ? ଏନଭର୍ଷିତା। ଏ ଭଉଣୀ ଜଣକ କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ତିଆରି କରିଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛ ଭଉଣୀ? ହାତୀ। ହାତୀ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଭଉଣୀ ହାତୀ ତିଆରି କଲେ, ଆପଣ ବି ହାତୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ହାତୀ ତିଆରି କଲେ? ଇଜି ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏହା ପାଇଁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଏ ହାତୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି? 2 ଘଣ୍ଟାର ଅଧା। 2 ଘଣ୍ଟା। କେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛ? ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ରତଲପଡ଼ା ନୂଆ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ରତାଲୁପଡ଼ା, ନୂଆ ଗାଁର ରତାଲୁପଡ଼ା ନାଇଁ କି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଉଣୀଙ୍କର ହାତୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହାତୀକୁ ଟିକେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ସେପଟ ହାତୀକୁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ହାତୀ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହରିଣ ଦେଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ହରି ଓମ୍। ଭଉଣୀ ତୁମର ନାଁ କ'ଣ? ଚର୍ଚ୍ଚିତା ଚୌଧୁରୀ। କେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛ? ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଲଡ଼ୁଗାଁ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଲଡ଼ୁଗାଁ। ଟିକେ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବା। ଏ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ, କିଛି ଛୁଆର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା ଛୁଆକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ? ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ କାହିଁକି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ତିଆରି କଲେ ନାହିଁ? ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ଲାଗିଥିବାରୁ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲେ ତ କିଏ ତିଆରି କରିବନି ନା। ହେଲେ ଏଇ ଶୁଆ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ମାନେ ଚଢ଼େଇର, ମୟୂର ବି ତିଆରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ମୟୂର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେନି? ଲାଗେ। ମୟୂରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଆମ ଭାରତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁ ନା ମୟୂରକୁ? କ'ଣ କହିବା? ମୟୂର କ'ଣ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ଅଛି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି? ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀକୁ ପ୍ରଥମରେ କରିବା କଥା, ଶୁଆକୁ କରିଦେଲେ ନା। ହେଲେ ଶୁଆର ଥଣ୍ଟର ରଙ୍ଗ କେମିତି? ଲାଲ। ଏଠି ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରାହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ନା। କରିଦେବା କଥା। ମୂର୍ତ୍ତି ଯେହେତୁ ତିଆରି କରୁଛ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରେଡ୍ ବି କରିଦେବା କଥା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଛାଡ଼, ଯାହା ବି ହଉ, ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖିବାରେ। ହେଲା, ଏ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ସମସ୍ତେ এই যে ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছি, ভিডিও মাধ্যমে সমস্তে দেখন্তু, জাণন্তু। এবং এ ভাই ভৌণী মানে যেতিকি তৈরি কলে, সেমানে বহুত সময় পর্যন্ত পরিশ্রম করিকি তৈরি করছেন। এণুকরি আমি সেমানকু দেখিবা এবং ভিডিওটিকে লাইক কলে ভাল হব। এবং যদি পারুଛନ୍ତି তাহলে চ্যানেলটিকে নিশ্চিত ভাবে সবসক্রাইব করবে। মনীষা ভৌণী, তুমি যে বিজ্ঞান পত্রবাচନରେ ভাগ নেইছিল, সর্বপ্রথমে তোমাকে কেমিতি লাগুଥିଲା? ଡର ତ ଲାଗୁଥିଲା, ବଟ୍ କିଛି ମାନେ ସେମିତି ହେଲାନି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇକି ବି ଆସିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ବି କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି ଭଉଣୀ ଫାଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲି ରେଜଲ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ସେଠୁ ପାଇଯାଇଥିବେ। କାହିଁକି ସେଠି ତ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି କିଏ କେମିତି କହିଲା, ସେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି ଯେ ପ୍ରଥମ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ଜଜେସ୍ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଲେଭେଲର ଥିଲା? ହାର୍ଡ଼ ଲେଭେଲର ଥିଲା
ନା ସେଟା ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଥିଲା ନା ଟିକେ ଆମର ମଡରେଟ୍ ଥିଲା ଏ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କେମିତି ଥିଲା ମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଥିଲା ନା ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମରେ ଥିଲା କି ଆମକୁ ଟିକେ ମଡରେଟ୍ ଥିଲା ସେ ଉପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। क्वेश्चन माने मीडियम थिला सेमती किसी कष्ट नथिला कि सहज नथिला तो मु जहाँ सब माने पढ़ी से सब ही पचार अच्छा कहींपारे कि गोटे गोटे भी प्रश्न कहतु जो प्रश्न किसी मैंने पचार तार सठिक उत्तर आप देते। हाँ ओटीपी रो फुल फॉर्म डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड विषय एटीएम रो फुल फॉर्म केआईसी रो फुल फॉर्म डॉस रो फुल फॉर्म ए ऊपर आपको किए कहते ये प्रकार प्रश्न आसबार संभावना अच्छे बोली नरेंद्र गुरुजी कहते माने बहुत बहुत खुशी कथा कहीं ये हूँ अभिज्ञता माने आम जी आगे को जावा से आम अभिज्ञता बढ़ो और से आम किसी प्रश्न प्रिपेयर हो पार कौन बर्तमान विभाग चयनित होती आगक आगक जी जी आपंकर भविष्य उज्जवलमय हो। भाई तुम ना कौन? मो ना सौम्य रंजन राउत कौ स्कूल आईस? मु सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जयपटना रु आसी। ये हूँ संकुल स्तरीय ज्ञान विज्ञान मेला आउ ये ज्ञान विज्ञान मेला आप जो भाग नेले एवं किसी प्रोजेक्ट करछंती गोटे मु देखिली गोटे नुआ प्रोजेक्ट तो यही प्रोजेक्ट उपर जानिबा पई मोर टिके आग्रह हैला से मु आपनक पाखक पळे आसी एही प्रोजेक्टर ना कोन एवं यार समाज पई कोन से उपकार करछि ता उपर टिके हमकु कोंतु। ए प्रोजेक्ट ना स्मार्ट सोलर सिस्टम विथ स्मार्ट स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट एहा द्वारा आमे सौर शक्ति रो आमे विद्युत उत्पन्न करि पारू। सौरशक्ति आम विद्युत उत्पन्न कर माने ये आमको फ्री ऑफ हो कहीं ना आम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर व्यवहार करछे या आमको बिल पेमेंट करने पड़ी जदि आम सोलार पेमेंट आम जदि सोलार इलेक्ट्रिक एनर्जी पाइपर ताल ये आम बहुत लाभदायक हम। ठीक अच्छे ताले यही जो प्रोजेक्ट कले प्रोजेक्ट रे क्यों आमर उपकरण आवश्यक होती से पार्ट्स गुड़िक आमको टिके चिन्ह दिंतु। एथिरे आवश्यक उपकरण होछि सोलार प्लेट एलडीआर सेंसर आईआर सेंसर एलईडी लाइट ब्रश सर्वो मोटर आर्डिनो ब्रेडबोर्ड बैटरी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर प्लाईबोर्ड। सुंदर प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया हेले ये जो प्रोजेक्ट कले आपण मनरे गोटे आग्रह थिबो जे मु ए प्रोजेक्ट करिछि निश्चित भाव में संकुल रे चयनित हेबी एवं एठू मु चयनित हैला परे आगो संभाग विभाग मु परीक्षा देबी ए प्रकार किछि मन रे गोटे आग्रह थिबो ना? हाँ निजे माने सियोर अछ कि जे सिलेक्शन हो बोली? हाँ माने ये आशा रखा हूँ आम समस्त कर्तव्य कहीं जे जी भी कौन करे ना आशा रखे जे ए मु जदि प्रोजेक्ट करछि आगो केमती चयनित हेबी ये समस्त ऊपर रहे या मॉडल केमती काम करछि यार आमर फंक्शन टी आमको करके देखांतु। जेते बेले सूर्य पूर्व दिगर उदय हुआ एठारे लागिथिबा एलईडी सेंसर ऊपर पड़िबो जा फल रे सोलर प्लेट पूर्व दिग को मूव करिवो। देखंतु ठीक से ही परी जेते बेले सूर्य पश्चिम दिग को जीवो एठारे लागिथिबा एलईडी सेंसर ऊपर पड़िबो सूर्य किरण पड़िबो जा फल रे सोलर प्लेट पश्चिम दिग को मूव करिवो। साटिके जूम करिवे पाखको टिके देखांतु। बहुत दिन गले सोलर प्लेट रे धूली जमी जाए जा फल आमको पर्याप्त परिमाण रे विद्युत मिल पार नहीं ए असुविधा को समाधान करबा पई मु गोटे ब्रश लगाइछि। बहुत सुंदर ब्रश साहाଯ୍ୟ सफा हो पुनश्च से आमको आगु जमी आमर से काम करूला से प्रकार सेंसेसन पावर टे कम माने सोलार कौन तार लाइट टाको से माने सहज से कैप्चर माने धरी पारिबो एटा तो देखंतु वर्किंग भी। अच्छा भाई ये जो प्रोजेक्ट कल यार सहायक आचार्य कि आपन को किए साहाय्य कले माने आइडिया देले जे ये प्रोजेक्टटा कले भलो हबो बोली कि? ज्ञानानंद गुरुजी। ज्ञानानंद गुरुजी नहीं कि से तो मु जानिबार से एटीएल चार्ज अच्छा गुरुजी आउ एटीएल भी बहुत सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट करते प्रोजेक्ट गुड़िक बहुत आगे को जाए हेले बहुत खुशी लगे जहाँ गुरुजी गोटे बहुत सुंदर प्रोजेक्ट करछंती। ठीक अच्छे भाई आपन को एठी लाइट रो गोटे सिस्टम लागि। अच्छा देखैबा जिते बेले एठारे गाड़ी जीवो गोटे किंबा ऑब्स्टिकल गोटे एठारे लागिथिबा आईआर सेंसर ऊपर आईआर सेंसर ताको डिटेक्ट करी लाइट जलाइबो देखंतु जली जा एठारे गोटे एलईडी सेंसर लागिछि जिते बेले एटा दिन हेबो एहा सेंस करी एठारे लाइट जलिबो नै। बहुत सुंदर माने आइडियाटा बहुत सुंदर अच्छे सुपर आइडिया तो भल लगे बहुत प्रोजेक्ट देखिए बहुत खुशी है खुशी लगुच बहुत बहुत धन्यवाद। आम आउ गोटे प्रोजेक्ट देखा जहाँकि प्रोजेक्ट ना लिखाई स्मार्ट ब्रेन। अच्छा भौणी तुम ना कौन? सुहानी पंडा। कौ स्कूल आईस? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जयपाटना। बहुत सुंदर प्रोजेक्ट कर ये प्रोजेक्ट तार फंक्शन उपर आमको टिके देखांतु माने केमिति काम करूची। हाँ जेते बेले रास्ता रे कोनोसी जानवाहन जीव सेते बेले
ହମ୍ପସଟା ତଳକୁ ଦବିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ରାଙ୍କ ଏବଂ ଫ୍ରି ହୁଇଲ୍ ବୁଲିବ। ସାଇକେଲରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ହବ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ଆସି ଜମା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ଅମ୍ଳୀୟ ପାଣି ତଳେ ରହିଯିବ। ସେହି ଦୂଷିତ ଅମ୍ଳୀୟ ପାଣିକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ବା ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପକାଇ ପାରିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କଥା କହୁଛେ ଯେ ତାର ଗୋଟେ ପିଏଚ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଛି, ପିଏଚ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବ ନା? ହଁ ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଛି ଆମ ପ୍ରଶମିତ ଜଳର ପିଏଚ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ରହିଥାଏ? 7 7 ରହିବ ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଏଚ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛ କି? 10th 10th କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଲବଣ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ା ହେଇଥିବ। ହେଲେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣ ଉପରେ ଅଛି, ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲା। ପିଏଚ୍ ମାନେ ଯେହେତୁ କହିଲା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲି। ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଅଛି ନୂଆ, ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଅଧିକା କିଛି? ପ୍ରଶମିତ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଜଳକୁ ଚାଷ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ କ୍ଲୋରିନ୍ ପକାଇ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା। ଏଇଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜଳକୁ ପିଇଲେ ଆମର ଦେହ କିଛି ଖରାପ ହେବନି ବୋଲି? ନା ପଶୁପକ୍ଷୀ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ପିଇ ପାରିବାନି? ନା ଆମକୁ ପିଇବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଆହୁରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଅଛି ଟେକ୍ନିକାଲି ତାକୁ ମାନେ ଏତେ ଆମକୁ ମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ପିଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାକୁ ଆମକୁ ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ନା? ହଁ